Là, gabbro. Ah, gabbro. 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 Voilà. Donc là, voilà. Ah, petit. Voilà. Mildiou. 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 Ah, mildiou. 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 Donc là, voilà. Mildiou, mildiou, mildiou. Ok, ok. Là, une deux grappes. よくなっちゃったのが多いんだね、私は。 Là, plus rien. ちょっとあるけど。 Très très difficile. D'accord. Là, rien. Une grappe. Là, 0. 0. Une. Voilà. Là. Les grains. Bon. Pas bon. C'est pas bon. Et peut-être pas vendanger. D'accord. Ah, cette année, Oui. pas en vendange. Pas de vendange parce que Il n'y a pas. il n'y a pas assez et ça coûte trop cher de passer vendanger. D'accord. Ça va être difficile. Oui, oui. Alors là, par contre là, une Oui. une belle. Voilà. Là, 0. Voilà. Et ça va être très très difficile. Oui. Donc là, on va prendre. Donc ça, c'est. Oui, voilà. Ça, c'est Oui. gabbro. Sombre, noir. La terre, elle est plus noire là. Et plus on va descendre, plus ça va être jaune et gabbro D'accord. mélangé. Et après, à on va dire, 1 mètre, 1 mètre 50, argile. Agile. D'accord. Mais c'est pas sûr. Oui, oui. Voilà. Là. Ah, c'est agile. Voilà, un peu d'argile. Un peu. Plus clair et rouge là. Merci. D'accord. Voilà. Ah, Argile, orange, argile. agile. Ah, d'accord. Et ça, gabbro, Bravo. en décomposition. D'accord. Qui. Là, voilà parce que là, il y avait les pierres, elles sont dures. Et après, là, c'est voilà, décomposé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Prendre un peu de terre. Ah, Là. c'est bravo.
ces grosses pierres là, Oui, oui. ça là, ça, Mhm. ça, dans un peu partout. Mhm. Et donc, lorsqu'on a planté la vigne, Mhm. on les a retirés. D'accord. Parce que pour travailler le sol, c'est compliqué si la Ah chaîne. oui, Voilà. oui. Donc on les a retirés et ça c'était dans le milieu là. Voilà. Ah d'accord. Et il y en a un peu partout. Et puis après, il y a des plus petits Oui, oui. qu'eux, on garde. Voilà. Là, le moulin, ça fait partie du domaine. Le Ah moulin. d'accord. Voilà. Et donc là, il y a toute cette zone-là. Là. D'autres questions? Non, ça va. Non, Oui. ça va. Bah, tu me dis, hein. Mhm. Voilà. Gravon. D'accord. Gabrou.シャトールコアの畑ではないけど、なんかシャトールグラベルっていうのを1個見て、シャトーワに同じエリアにあるので、この畑でした。さっきコアンが持ってるもう一つのシャトーのエリアって言ったと思いますけど、ゴルジュも同じエリアですね。エリア的にはあっちの方ゴルジュの村があって、このエリアはゴルジュの畑エリアです。なのでコアンのゴルジュもここと同じエリアで、グラボってちょっと初めて聞きましたけど、石がいっぱいあるみたいです。Là, Mhm. voilà. C'est schiste? Non, Non? gneiss. 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 Ok. Gneiss. 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 GN. GN? E. GNU? Accent circonflexe. Alors, accent aigu. C'est pas E, c'est E. Et? Et? Non. Ah. Gneiss. 2 S. S, S, E. Voilà. Gneiss. Gneiss. Ah bah. Ça. Oh. Sanglier? Oui, voilà. Donc, un peu de terre. Mhm. Et après, voilà, après il y a du gneiss. Gneiss. D'accord. Ah. Petite Oui, caillou. petite pierre.
Mhm. Voilà. Schiste deはない。 Voilà, là il y en a plein. Il y a plein de... Voilà, t'as... Mhm. Goodness. Ness. Gneiss. Voilà. Mhm. Agriculture biologique. D'accord. C'est conventionnel. Les produits sont un peu plus durs. Mhm. Voilà, et plus on va monter, plus on monte là, Mhm. et plus on aura de cailloux. Voilà. Mhm. シス Voilà, トっぽいけど ça- シストじゃないんだな。グッネスって言ってたけど。 Ça, ああ、 c'est très bien. très bien. C'est mieux. Là, on peut faire une belle photo. Oui. Et puis, là, un petit peu de sucre. D'accord. Ça commence, il y en a Mhm. un petit peu. Un petit peu de sucre, oui, oui. Mais il y a encore acidité. Mhm. Là, ça c'est ça, là, Mhm. c'est ça, Mhm. ça, c'est champignons, D'accord. l'esca. L'esca. Voilà. D'accord. Et le cep là, il Mhm. meurt. Meurt. D'accord. Là, on va monter, on va faire le tour. Ouais. ここはシストではないんですね。 Là. Hop, on est parti. Lézard. Ah, d'accord. Ness って言ってた。Ness. Ness. Ness. Donc là, plus on va monter, Oui. plus on aura de, Ah, voilà, un peu grand. plus de cailloux. cailloux. 上に行くほど石がちょっとずつ大きくなってくる。さっき何のワインを使ってたっけかな。うちは輸入してなさそうなここの畑のブドウだ。Donc là, Ah, petite bébé voilà, version. mais c'est pas à nous, hein. Ah, d'accord. Mais ça a été planté cette année. Mhm. Et on voit la pierre, Mhm. il y en a partout là, même en surface quoi. À Gorge, il n'y a pas ça. À Gorge, Ok. on n'avait pas de pierre. Là, ça en est plein de pierres. Voilà. ここはコアンのところじゃないのか。 Là, tout ça. Ah, Voilà. Les cailloux, voilà. Et beaucoup. c'est des feuillets. On voit, c'est des feuillets. Voilà. Et puis c'est gris vert un peu. Mhm. Donc ça c'est le gneiss Yes. et l'orthogneiss. Alors
Alors l'orthognesse, voilà, ça s'effrite en... Ça se défait en feuillet. Mhm. Voilà. Hop. Voilà, Ah, voilà. c'est que des plaques. D'accord. Ness, Ness. ce n'est pas schiste. Non. Different. Non, c'est différent. Ok. Là, Schisteじゃない。donc là c'est vert Mhm. et ça fait des pierres plates. Mhm. Ça fait des pierres plates et ça se coupe en lamelles comme ça. Mhm. Ça se défait. Tac, Mhm. voilà. Et ça c'est l'orthognesse. Lochtness. L'orthognesse. C'est aussi? Non, Non. la gnesse Mhm. et Ah, c'est là Lochtness. l'orthognesse. Lochtness. L'orthognesse. H Mhm. H-O-R, O-R. T-O T-O. et gnesse après. Ness. On regardera sur internet. Oui. Or l'orthognesse c'est ça. D'accord. C'est plus... Plus. Ça c'est pas du tout la même pierre Mhm. que ça. Ness にもいろんな種類。 Gnesse, orthognesse. D'accord. Octoness. Mhm. 初めて聞いたな。よくわかんないぞ。Octoness. ちなみにここは標高はあ、溜めてなってきた。40メートル。Ça c'est des quartz. Ah ah, c'est cool. Quartz. Donc là, on doit trouver du granit. Granite, ok. Oh, granit. Granit. Ça, C'est granit. 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 Ah, Ça, granit. Ça c'est du granit aussi.
Donc là, les pierres blanches là. C'est terre. La terre, terre. et ça c'est des granites. Ça. Là, ça c'est du granit. D'accord. Non, pas ça. Voilà, là, granit aussi. C'est un granit. Voilà. Là-dedans. Voilà, ça. Ah, granit. Petite caillou. Oui. C'est plus... la granulométrie, elle est plus... C'est plein de petits... Voilà, ça s'effrite. Ah, d'accord. Voilà. Parce que là, c'est les plus gros. C'est gros. Mais là, c'est des plus petits bouts. D'accord. Voilà. Ce qui est blanc là. Ça Ah, sent c'est blanc. Petite. voilà. Granit. Et voilà. On le sent. On le sent. Ah, d'accord. Trop petite. Hop. On là. ここはシスト土壌のシャトーの周りですね。あれがシャトーなんで、シャトーで公園の周りの畑はシスト土壌ですと。Hop. Ça c'en est. Ça c'est du schiste. D'accord. Ah, c'est de schiste. Là, on est plein là. Là. Ah, Voilà. Là. Donc là, ici, il y a très peu de terre. La terre, 20 cm de terre, c'est tout. d'accord. Et après, plus on va descendre, là-bas, il y a 2 mètres. En bas, là-bas, on a 2 mètres. Terre. 土は20センチくらい。確かにフォジエールのシストよりも厚みがあるっていうか。あ、虫がうぜえ。
Alors. On va creuser. Voilà. Ah. Voilà. Du C'est schiste. shift. Hop. Schiste. Shift. Ah, d'accord. Voilà. Et Shift. après la terre elle est Ah. sablonneuse. Mais après il n'y a pas beaucoup de terre quoi. Là, regarde. Là Ah. c'est rocher. Pas beau, pas. Pas duc. 下はもう石だらけだから取れないんだね。Ah, c'est où? Non. Là, Ah, c'est shift. et après ça y est. Après, Rocher. d'accord. Ah, c'est shift. Voilà. D'accord. C'est du sable un peu. Mhm. Sableau Ah, un peu sableux. limoneux. Et puis ben voilà, du schiste, du schiste, du schiste. Voilà. Un peu orange. Orange? Oui, ben, on retrouve. Oui, on est aussi. Là aussi un peu orange. Oui. Un peu orange. Hein? Crack. Crack, oui. Oui, parce que là aussi, là c'est un peu orange. Hein. Mhm, Jaune, un peu orange. orange. Non. ちょっとオレンジがかった。うん。これが20センチまではあんまりないけど、20センチまではこれね、まあ、ちっちゃいっつっても十分な大きさだけど、その下は全部こういうでっかいやつと。Et là, il y en a aussi, là. Là, Mhm. c'est vraiment. Le rocher est dur. OK。Prendre un peu de terre. Non, ça va。 Pas de terre. 斜めになってるのがミスカで、セラミスカでシャルドネ。 Voilà.
のシャトーの周りにあるのがサンチュベールと、サンフィアクル、キュベね、キュベサンフィアクルとかのおお80 ans. カトバンゾーン Oui. おお Là, 80歳 là, 15. ラキャンズだから80年樹齢すごいね。同じシスト土壌ですがオジエルとはかなり違って、オジエルはもう表面からそこら中シスト土壌だったけど、うわ土が、20センチまでは土があるっつってたから、それが見えるからかなり違いますね。 Là aussi, là. ああ Vraiment. らしいっすって。Donc là, après, ああ boum. どんべ Voilà. ああ Et こっちから下はもう崖になってるから畑はないんだ。 là-bas, rivière, あは la Sèvre. あセブ La Sèvre Mhm. passe là. うんふん Donc c'est elle qui a セーブ creusé. ル川なんか下はセーブル川ですね。ちょっと見えないけど隙間から見えるかも。でこっちに向かって、キュベサンフィアクルとサンチュベールの畑が広がってると。斜面になってますね。で下の方の平面の方にメスカデとシャルドネが植わってるということですね。ノワールのシャトー・ドゥ・コアンの畑は。 Et en bas là-bas, Oui. là, dans le milieu là, la Maine. D'accord. Et on est au confluent la Sèvre et la Maine. Ah, c'est vrai, men. Sèvre et Maine, et c'est là le. On va aller voir. Oui. 樹齢が400年のカッツさんって言ったらそうだよね。400年の木らしいです。本当か？すごいね。で、見えるかな？セーブル川、見えねえか。セーブル川と、こっちは見えないけど、メーヌ川で、あそこで合流してると。ということで、日が変わりまして、再び今はシャトー・ドゥ・コアンのシャルドネの畑にいます。このね、透明の入れ物に一粒ずつこのブドウをね取って入れてくれということなので、なんか分析とかに使うんですかね。今週は曇りの予報だったんですけど、無事晴れてくれたのでよかったんです。午後は曇りになる予定らしいですけど、この土壌は2メートル土があって、その下に、シスト土壌がいっぱいあると。であっちの標高がちょっと上の方になるともう土の厚さが20センチだけになって、表面にもシスト土壌が出てきて、その20センチより下にシスト土壌がね、大きい岩みたいなシストがゴロゴロしてるということですね。
後でシスト土壌の成り立ちについて聞いてみるか。ホジェールでアジールは重なったものって言ってたのはちょっと聞いたんですけど、ここのシスト土壌とホジェールのとシストがだいぶ違うのでね、ホジェールはもう陸家のところはこの辺全部もう岩がゴロゴロゴロゴロしてたと思うんですけど、ここはどちらかというと地表にもあるけどメインは地中の中がメインだと思うのでね、思うっていうか地中の中にいっぱいあるので、聞いてみますかね。いや、同じねシストって言っても場所によって違ったりするから、もう土壌は一生勉強ですね。よいしょ。難しいというか奥が深いというか、あとはこの作業をひたすら繰り返していくので、あっちの畑まで行ってこっちからバーって戻ってきてこれをいっぱいにするという感じです。こんな感じでね潰していきます。何ですか、成分の分析とかかな。Bien. C'est vert. Oui, oui, tout vert. Donc ça c'est le chardonnay.
4 septembre. C'était double. « 7 degrés. Et après... D'accord. Pas bon. C'est pas bon. Et donc là, 11. L'acidité. Ah, acidité. Voilà. D'accord. Moi, je mets trop. Voilà. Donc ça, c'était pour le chardonnay, Ah, pour le chardonnay. ce matin-là. Ah oui, oui.
とブドウの糖度とかを測定してメモしてますね。さっきの糖度と酸味の測定は基準値を超えて、今日は糖度は7度ぐらいでしたけど、あれが11度ぐらいになったら、で酸味は5、6から5の間になったら、収穫を始めるみたいですね。Really? It's cool. Okay. Very important. So, what to say? So, first of all, about the law. Low, yeah. But the decree of appellation is saying that having the mention surely, it's minimum 6 months, maximum 14 months. Okay. First point, every appellation is based on past. Maybe you've heard about it, I don't know, but the past anecdote is that we call it the wedding barrel anecdote. Okay. Vintners, many centuries ago, when water was dangerous, full of disease, and wine was the national drink from morning to... so they were keeping wine for the wedding of their daughter. So, of course, they were harvesting in September, and then they were making the weddings in spring or summer. So they were keeping wine from September to end of March, around 6 months, and to maximum a year, because in August, I mean, making place, drinking a lot was more coherent, and they were making place for the next harvest. But in 1936, when they wrote the mention surely, I mean, no one is working in August. September we re-harvest. We make wine in October, and then we have until 31st of December to bottle the wine. So to give a clear example, if we take the harvest 23, so vintage 23, we are able to bottle it and to sell it according to the 3rd week of March until the last week of December. Okay. If we do less, we understand it's not surly. And if we do more, it's not written surly anymore. Okay. Sorry. Yeah. Yeah, no problem. Just come back. Oui, dis-moi, je suis désolée. I think we're soon going to have lunch too. Yeah, and so, are you still recording? Yeah. Yeah, sorry. So then, village appellations have minimum 2 years only. 2 years, okay. So we're not able to say it. But it's more and more on lease. But also for people that, I know it's confusing, but repeat that in old world wines countries like France, the pyramid of appellation and then the quality science is based on terroir and not on how we do the wine. Okay. So a certain type of generation in France was focused on getting the surly mention because the village appellations didn't exist and we were not imagining that we were able to keep wine on lease many years. Time of my grandparents, for example, well, we still need to explain them. But I repeat that having the mention surely made in old barrels or in barrel only. Old vines made under the moon or with a lot of love is very subjective. Yeah. And the only thing that counts is the terroir and the appellations. This is the global language of quality first. But then how we do it on the estate, we never do bâtonnage first, and we try to do the longest as we can. Because 15 years ago, I was saying the opposite. I was saying that we have a phenolic maturity that was what it was, but that the lees aging was giving this roundness, because indeed, the yeast that are dead, their skin are giving these fat acids to the wine, and combined to the ethanol are making this famous glycerol that we can see in, But it was giving more roundness. As I can say also that now the phenolic maturity is so strong now that making the lees aging is keeping bitterness, crispiness and freshness. And that the roundness is also giving more coming from the phenolic maturity, I mean from the grapes, than from the winemaking, because it's a comparison of both that the vintages are stronger. We do longer
we used to do longer lees aging for having this roundness and more symbiose of the wine and better balance. And we still do it for the opposite reason, having more crispiness, freshness. I'm sure that the lees aging is making the difference. I mean, if you keep the Loire Valley and you compare Chenin, Chardonnay, Sauvignon, Melon Blanc, the drawback is that some vintages are so phenolic and so warm and so with a strong maturity that you don't see the difference. So that the wine making it more shy, more crispy, is re-giving the difference and the terroir typicity in a way. So I don't know if it's answering your question. So we never do batonnage because batonnage is oxidizing, and also it's breaking this. It's forcing the roundness because you have more lees contact and exchange between wine and lees. As if you let it at the down, you protect it against. You keep the protection against oxidation because it's full of reduction. But you still have the nourishment with the time, not the surface. I don't know if it's clear. Okay. So we prefer to do it here, like that. I arrived here, I studied enology. I arrived in 2011, and the only way we did batonnage, and we don't call it batonnage because it's in tanks. It's not in oak barrels. We pump. But this is the idea. So we only did it in 13 because it was full of reduction. And we should have needed, I guess, minimum 1.5 years to break this. Because we have tanks that are 500 hectoliters, 400 hectoliters. So when it's too warm, it's so difficult to recool it. When it's turning into reduction, it's not dramatic. You didn't lose it. You didn't lose the wine, but it's very long. I mean, it's inertia. It's so big that making a change and small, it's very difficult. So we only did it in 13, removing the lees to break this reduction. And because also now I think COVID helped a lot, but you by Hassoumi, you were one of the first to be able also on export. To understand that it was not needed to sell Muscadet very young. And because, for example, I will harvest the 24, no matter about the yield or whatever. Imagine 24, and then in March, a lot of people will, and mostly in export, will ask for the 24. But the lees aging by us is not finished. So we sell it, we will sell the 24 maybe only, not in 25, but begin to think about it and just have bottled it 1st of January. 26. So selling it needs 2, 3 or 5 years. It's not a problem, but sometimes people want to drink it very, very early, as they lose sometimes something. Also, what is important is to think that a wine has a life, sometimes shorter, but also longer. And for example, Saint-Hubert, we sell it in 2020 in 2015 now. Doesn't mean that you will prefer the 20, or that you have to prefer the 15. You need to evolve with them. I don't know if you have children, but it's like your children. You have advantages in all time, but it's never the same again. And it's at the end of the box of the 6-12 bottles that you will know what was your favorite moment. And this is what we want to promote also in wine. We are making wine that don't always need to be tasted right now. And the lees aging is it's like a mirror. Like when you bottle the wine, it's a little bit like you do the mirror. When you do a long lees aging, sometimes you need time after bottling also. Because lees aging is forcing reduction. So then you also need time after. It's better. Sometimes people have, it's difficult to understand. But patience and humility. Yeah, this is what I can say.
I'm talkative, so. Yeah. Thank This you. is no, it Yeah. was a pleasure. It's really nice. It's really cool. Yeah. How are your parents? I mean, nothing to do with that, but how is your mother? Yeah. Yeah, it's fine. Yeah. Yes, fine. Yeah? Yeah. Is he going? Are you going to travel to some fairs next year? Yeah. Of Cool. course. Yeah. Maybe we will re-meet. Are you joining then the company? Yeah. Cool. They come to Japan, join my Joining- mother and yeah. my company. Yeah. Oh, cool. Yeah. Okay. Congratulations. Thank you. Do you want to get some lunch? Yes, Yeah, lunch. with pleasure.